स्पेशल प्रोसिक्यूटर से उन्होंने कहा कि मुझे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर 10 तारीख को कॉल करता और मैसेज देता कि आपने कल कोर्ट नहीं जाना क्योंकि ये वजीर आजम और वजीर आला बनने जा रहे हैं। क्या कहा था दोस्तों? मुझे 10 तारीख को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कॉल करता है और मैसेज देता है डीजी का 10 अप्रैल को कि आपने कल कोर्ट में नहीं आना क्योंकि ये वजीर आजम और वजीर आला बनने जा रहे हैं, तो आपने नहीं तशरीफ लानी। पहले मेरा कम्युनिकेशन था डॉक्टर रिजवान के साथ, हुआ सा डीजी प्रोविंशियल डीजी थे, वो इससे पहले रिमूव कर दिए गए थे, तो लिहाजा आईओ ने मुझे कॉल की और वो मैंने कोर्ट को लिखकर दे दिया कि मैं माजरत ख्वाह कि क्योंकि मुझे इस तरह मैसेज आया तो मैं नहीं पेश होऊंगा। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है ना, ये अपनी नौयत का एक पाकिस्तान में एक नई चीज होनी थी। को ये लगता था कि इतनी एविडेंस वगैरह स्ट्रॉन्ग थी कि ये मंतकी अंजाम तक पहुंच जाना था। जी डेफिनेटली। तो ये साबिक स्पेशल ये जनाब अली न्यूज़ व्यूज़ फ्राम सोशल मीडिया, आप ये देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़ फ्राम सोशल मीडिया, निगहबान पाकिस्तान के ऊपर ये चल रहा है। राणा साहब इन्होंने को कुकर छोले खाओ, इन्होंने मेहरबानी भाई राणा साहब ने कहते हैं तुम कुकर छोले उन्हें खाने नहीं शाबाश फिक्र ना करो, ये तुम घंटा कर ले जाएंगे उसे कुकर छोले खाएंगे। भेजो भाई इंशाल्लाह। ये क्योंकि बाजवे ने अपनी करप्शन छुपानी थी तो उसने चुन चुन के बंदे लगाए ताकि कोई बाजवे की तरफ उंगली ना उठा सके। हालात आजरा के ऊपर है। खामद माली मुश्किलात का शिकार हो गया, घर में परेशान बैठा था, घर वाली ने आकर पीछे से कंधे पर हाथ रखा, अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी उतार कर कहा, ये लीजिए, इसको बेचकर अपनी ज़रूरियात पूरी कर लीजिए। खामद थोड़ी देर चुप रहा, फिर चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर दिया। खामद ने रोते हुए कहा, तेरे इशार पर नहीं रो रहा, रोना इस बात पर आ रहा है कि अंगूठी नकली है। ऐसे ही कुछ अरसा बेशतर कुछ लोगों ने इस आगडार को बुलाकर तमाम मईशत इसके हाथ पर रख दी तो डार साहब रो पड़े। उन्होंने कहा, रोते हुए कहा, हमने अब ये सब कुछ आपकी काबिलियत के हवाले कर दिया। डार साहब ने कहा, मुझे शक आपके इशार पर नहीं, मगर ये बात यह है कि मुझ में काबिलियत भी नलायकी नकली है। बड़ा बड़ा बेहतरीन इसके प्रॉफिट हो रहा था। एक और ये राणा साहब का दिखाया था, तो छतरौल राणा साहब की, जब पैसे नहीं ना दोगे नदीम मलिक को, फिर ऐसे ही करेगा। को सामने बिठाकर इनके कायद शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के जराइम, चोरियां और इनके कारनामे बताए, जिस पर राणा सनाउल्लाह सत्ते में आ गए और कोई जवाब ना दे सके। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। राणा साहब, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि लोग जोड़ते हैं कि पीएमएलएन की इत्तेहादी मुस्तकबिल वही है जो फितने का मुस्तकबिल होता है। इमरान खान की किस केस में गिरफ्तारी का आपको लगता है कि ज्यादा इम्कान मौजूद है? देखिए, मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूँ कि उसको अदालत सजा दे, उस सजा में वो जेल भी जाए और नाहल भी हो। अब इमरान को सजा अगर उसने गलत किया तो होनी चाहिए, लेकिन आप सबको क्यों नहीं पकड़ना चाहिए? तोशा खाना कि आप सबके आपके जो लीडर से बड़े बड़े तोहफे लेके घरों में गए, पकड़े इमरान को भी, आपके लीडरों को बनाया, बनाता वो केस क्यों नहीं बनाया उसने? वो आपका बनेगा तो उसका भी बनेगा, अल्लाह खैर रखे, ये दिलाएगा। चले, आप इमरान को तोशाखाना में सजा दें, कल उसकी बारी आएगी, वो नवाज शरीफ और जरदारी को तोशाखाना में सजा। इसकी बारी तो नहीं खैर आती, लेकिन ऐसे ही लगता है। नवाज शरीफ जब जाता था ना जद्दा, तो कहते थे अब ये गया नवाज शरीफ, नवाज शरीफ में और इसमें बड़ा फर्क है। 190 मिलियन पाउंड में इमरान को अगर सजा हो, नहीं, तो 7 जजों को पकड़ना पड़ेगा आपको। नहीं, सुन ले, 7 वक्त की एस्टैब्लिशमेंट को पकड़ना पड़ेगा। ना एस्टैब्लिशमेंट को पकड़ने की जरूरत है, ना जजों को पकड़ना। साइफर के अलावा बाकी दोनों केसेस में आपकी दोनों पार्टियों बड़ियों की, पीपल्स पार्टी और नॉन लीग की लीडरशिप सिमिलर केसेस के अंदर पकड़ी जाएगी, आप उसको सजा दो। भाई सिमिलर केसेस के अंदर पकड़ी जाएगी, जो सिमिलर केसेस ये 4 साल में बना देता ना। वो 26 अरब वाला बड़ा पक्का केस था। कौन सा 26 अरब? जो शहबाज शरीफ और उसके बच्चों के ऊपर था। तो फिर पैसा गवा के लाए हुए थे। नहीं, तो बात सुने ना, नहीं, सुन ले,
اگر وہ منی لانڈرنگ کا جو وہی جو ہے اور ٹیکس اگر کیس نہیں، پیسہ کما کے لانے اگر وہ اتنا بڑا کیس تھا، شہباز نے بھی اسی طرح لگوائی ہوئی تھی، لیکن شہباز شریف از پرائم منسٹر آف پاکستان نا، چیف منسٹر آف تو پاکستان. یار قانون تو سب کے لیے ایک جیسا کیا ہے نا۔ نہیں قانون نہیں تھا، یہ چور راستہ ہے. تو نہیں، کیا اس کو چور راستہ نہیں، استعمال کرنا؟ نہ یہ قانون تھا، نہیں یہ چور راستہ نہ ہے، نہ یہ ٹیکس بچانے کا چور راستہ ہے. نہیں دیکھیں قانون کو آپ کہیں گے کہ یہ غلط تھا، یہ تھا کہ نہیں تھا؟ 26 ارب ادھر سے گھما کے لائیں، 10 ارب پورا ٹیکس بچتا ہے، 35% ٹیکس ہے انکم کا. لیکن میں تو بات قانون سیدھا 10 ارب جیب میں. میں تو اس کی ڈیٹیل سر میں موج نہیں ہے، جاتا۔ بڑے لوگوں کی موج ہے، غریبوں کو آپ ٹیکس لگائی جاؤ، وہ وہاں سے آپ ٹیکس پکڑو تو یہ جو ابھی آپ کہتے ہیں 12,000 ارب ہو جائے گا. قانون کو ختم کر دیں، ختم کرنا چاہیے، چوری کا ہر راستہ بند پھر کر کیوں نہیں ختم کیا؟ کرے آپ کی حکومت ہی کر دیں. چوری کا راستہ نہیں چاہیے اس کے ہاں جی؟ چوری کا راستہ نہیں چاہیے. نہیں، 10 ارب ہے اکیلے اس نہیں، کیس ساری کے. اس وقت تو آپ پھنسے ہوئے ہیں، پھندا گلے میں ڈالا ہوا یہ ہے، پندہ کس نے گلے میں ڈالا؟ سانس لینے کی گنجائش نہیں یہ ہے. پندہ ہم کس سب نے مل کے ڈالا. نہیں، مل کے نہیں ڈالا. جب پاکستان کو ڈی اسٹیبل کیا، میاں نواز شریف کو نکالا اور اسے نائل کیا، اسے کون سا پھندا تھا آپ کے گلے میں؟ جس نے نکالا تھا یہ پھندے تو سارے بعد میں پڑے ہیں نا. جس نے یہ نکالا اس کو نہ نکالتے یہ نہ پھندا پڑتا. جس نے نکالا تھا اس کا نام لیں. جس نے نکالا تھا اسٹیبلشمنٹ نے. تو اسٹیبلشمنٹ کو پکڑ کے سزا دینا جی. اب تو وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو بدل جاتی ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو مورا تھا اس نے آگے پھر سر پھندا دوسرے ڈالا نا، پھندا آپ دوسرے ڈالا. مورے کو لے کے سارا دن کہتے ہیں فتنہ فساد. جس نے نکالا تھا ڈنڈے کے زور کے اوپر ان کا آپ نام اچھا نہیں چلیں لیتے. سن لیں، وہ یہ آ کے سیاستدان بن جاتا. آپ اس کو پکڑ رہے ہیں، باقی اس پورے سوچ کو نہیں پکڑ رہے. نہیں یہ ذرا دو ایشوز کے اوپر آپ نے پاکستانی قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا کہ پنجاب میں الیکشن نہیں ہو سکتا، کے پی میں بھی الیکشن نہیں ہو سکتا، سینسز آ رہے نہیں، ہیں، سینسز کی وجہ سے حلقہ بندیاں چینج ہو جانی ہے، صوبائی کا ایک کے نیچے ہوگا، قومی کا دوسرے سے ہوگا، تو یہ تو انتخاب ہی نہیں ہو سکتا. دوسرا ایک نیوٹرل سیٹ اپ کا تصور ہے آئین پاکستان کے نہیں، اندر. یہ تو آپ جو ہے نا تو نیوٹرل سیٹ اپ کے نیچے انتخابات ایک دن یہ آپ ڈنڈی مار. اب ان دونوں چیزوں کے اوپر آپ نے 6 مہینے سپریم کورٹ کو گولی کرائی ہے. نہیں دیکھیں، اب آپ دونوں سے بھاگ گئے. یہ آپ ڈنڈی مار رہے ہیں. تو آپ نے کھپی دکھا کے سجی مارتے ہیں نا سر، وہ کیا آپ نے نہیں، آپ جو ہے نا یہ صرف کھپی دکھا رہے ہیں، سجی دکھا نہیں رہے. دیکھیں ہم نے صرف یہ نہیں کہہ رہے تھے، دیٹ واز یہ تو کہہ رہے تھے نا، in addition to that کچھ اور کہہ رہے تھے. پنجاب کا الیکشن جو ہے اگر وہ ہو جاتا تو وہ جنرل الیکشن کو بے معنی کر دیتا. آپ لوگ اور پرانے تو الیکشن کروانا نہیں چاہتے تھے، صرف پنجاب میں کروانا چاہتے نہیں سر، آپ کہتے تھے کہ وہ ہلکا بندیاں ہونی ہے. نہیں وہ ہلکا صوبائی کا ہو جائے گا، پرانوں کے نیچے، سینسز کا رزلٹ کے بعد قومی کا دوسرے کے نیچے. ہم 3 بار یہ کہتے تھے کہ یہ ایک سازش ہے، یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتا ہے، اور جو ہے وہ اپنے کرنا چاہتا ہے. ہم ہے 3 دفعہ یہ بات کر کے چوتھی 5ویں مرتبہ اگر وہ بات کر دیتے تھے سینسس والی، آپ نے اس کو پکڑ لیا، اس کو چھوڑ دیا. آپ کہتے تھے کہ الیکشن کی جو اسکیم آف تھنگز ہے نا، اس کے اندر ایک نیوٹرل سیٹ اپ کے اندر تمام انتخابات. ہاں تمام یعنی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو. ابھی آپ مرکز کے اندر مملک کا بندہ ڈھونڈ رہے ہیں نا، تب کیئر ٹیکر آپ نیوٹرل کی جانب نہیں ہے. ہم بالکل پورا زور لگایا آپ نہ کوئی زور پورا زور لگایا. نہ یہ یوں کر کے گیا آگے بریک آئی ہے، بریک لگ گئی. بالکل نہیں. 100% میں اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ کوئی ہم نے راستہ نہیں ڈھونڈا. نواز شریف کی واپسی 14 اگست کو آپ مجھے نہیں لگتا آئیں گے، وہ اب بعد میں آئیں گے. دیکھیں جی، جو الیکشن کمپین ہوتی ہے نا اصل وہ اس دن شروع ہوتی ہے جس دن نشان الاٹ ہوتے ہیں، وہ ہے. لو جی، یہ رانا صاحب تھے، اس کو ندیم کو لانا دیے لفافہ جب دیا نہیں تو پھر ایسے بنے گا. اس میں ایک قابل ذکر اس نے بات کی، بنا دیا تھا، کیوں بناتا؟ 2 باتیں، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو. نیگیٹو یہ تھی کہ یہ بولا بالا تھا، پہلی دفعہ سیٹ ملی، جہازوں کے ہیلی کاپٹر پہ ڈیلی آتا جاتا تھا، اور وہ جو تھا ہاں تو وہ جو اس نے جس نے اس کو بٹھایا تھا وہ اس کو دھوکہ دے رہا تھا، اس وجہ سے نہیں بنائی ہے. امریکہ میں کیا کہ میں اے سی اترواؤں گا، اس نے 2 اے سی لگوا دیے تھے، وہ باجوہ سب ملے ہوئے تھے. ایک تو یہ آگے جی پازیٹیو بات. نیگیٹو گوگی جو ادھر گول کھلا رہی تھی، اس کی وجہ سے یہ خود بھی نہ کچھ بولا. نیگیٹو یہ بات ہی بنا دیتا، یہ کرتا نا تو یہ تو اس کو وہی ماشاء اللہ تو بڑی ترقی کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو بس اس پہ ہی چلتا رہا، اسی چکر میں ہی رہا. اب آپ کو ایک اور سناتے ہیں جی. اب یہ انہوں نے اب کھولنا شروع کر دیا کہ یہ والے اپنے جو ہے نا اپنے پر پلے کو بیانیہ بنانا ہے نا کہ عمران خان کا مقابلہ کرنا، پھر بھی نہیں کرنا. سائرہ بانو، آپ بتائیے یہ آج والی جو قانون سازی ہے اس کے اوپر کچھ آپ روشنی ڈالیے. قومی اسمبلی میں کیا بلوں کو پاس کرنے کا یہی طریقہ ہے؟
अस्सलाम वालेकुम। मैं बीच में थोड़ा कॉल कट की थी तो इस वजह से मुझे आपकी याद नहीं, लेकिन जब आपकी गुफ्तगू बहुत गौर से सुन रही थी और अभी भी आपने जो बात की है तो वो कह रहे हैं कि तबीयत अजीब सी हो रही थी कि आपने इस पार्लियामेंट में बिल की बात की, आपने जो बात अभी बीच में की थी मैं उसको जोड़ते हुए बोलूँगी कि इस हुकूमत का काम क्या है। अभी महमूद मौलवी साहब ने कहा कि असेंबली में लोग नहीं होते, असेंबली में जाते हुए शर्म आती है। 4 लोग बैठे हुए होते हैं, आपको बात करने का मौका नहीं दिया जाता और कहां से ऑर्डर आता है और एक आकर एक तूफान बदतमीजी और 15-15 लोगों में ये बिल पास करवाते हैं। और मैं अब थोड़ी सी बात आपको तफसील से मतलब मैं आपके जवाब देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कर लूँ। IMF का कर्जा हो वो आके 15-15 लोग जो है ना बिल करवाते हैं। महमूद मौलवी साहब बैठे हुए हैं जो इमरान खान के थे ना, जैदी साहब के बड़े ख़ास थे। और वाकई 15-15 आपको मैंने एक वो हामिद मीर का क्लिप किसी में दिखाया था तो उसमें आपने देखा होगा कि 15-15 ही लोग बैठे हुए हैं तो बिल पास तड़ातड़ हो ही जा रहा है। क्या हो रहा है वो सब्र कर, वो फिल्में आ गई लेकिन अपन तो कोई नहीं गए, भेज देंगे, कोई करेगा तो ये भी कर लेंगे। अच्छा जी, चलो जी, एक और आपकी तफरीह और तबाह के लिए कि थोड़ा सा ये एक दिखा देते हैं। आपको क्या लगे, तुम्हारा नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर। शॉपिंग पे गई हूँ, उधर से वापसी पे उन्होंने मेरे पे अंधाधुंध फायरिंग होने लगी थी। तुमने ट्रेलर तुम्हें दिखा दिया है और नेक्स्ट देखो तुम्हारे साथ क्या करते। बात कर रहे हो जी तू अलीबू खान को नहीं जानती, मैं तू किस लिए उसके साथ पंगा लेती, तुझे पता नहीं उसके यार का, तुझे 2 मिनट का कंटेक्ट छुआ लूंगा। जैसे कि अभी बुढ़ी हो गई है ना, इसको तो घर बैठ जाना चाहिए। हमें ये कहती है कि कोई लड़की चलाती है, शर्म आनी चाहिए इसको। एक चीज बड़ी कॉमन है कि स्टेज की ये जो हमारे मीडिया पे ये चल रहा है आजकल, वो खुशबू की और एक और डांसर की लड़ाई हो गई तो वो जो हमारे मीडिया वाले इसको कर रहे हैं जी, खुशबू खान थे फलाना थे टमकाना। एक और तहरीर आपको पढ़ के सुना दी जाए। मुसलमान होने के लिए पहले खतने करवाओ, फिर इस्लामी तालीमात, पुरानी ज़बान सीखने के चक्कर में मस्जिद मदरसे से डंडे भी खाओ, जबकि दायरा इस्लाम से बाहर निकालने की सिर्फ एक शेज़ान की बोतल पीना ही काफ़ी है। शेज़ान की बोतल पी लो, इस्लाम से खारिज। हमारे भी किधर है, वो खारिज कर देते। कितना ठंडा ठार मीठा मीठा और आसान तरीका है ना, मुंह का जायका भी बेहतरीन हो जाता है, बंदा मोमन दायरा इस्लाम से भी बाहर निकल जाता है। क्यों, कैसा है ये बेईमान जो हमें आज पढ़ाया और सिखाया जा रहा है। ये है ईमान जो हमें पढ़ाया और सिखाया जा रहा है। सिर्फ एक शेज़ान की बोतल और आपका पक्का ईमान रफू चक्कर। इतना कमज़ोर ईमान, इतना कमज़ोर रिश्ता ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सिर्फ एक बोतल और आकनामा आपके हाथ में है। ये हमारा सिखा रहे हैं बॉर्डर वाले के अभी चल रहा है। फैज़ अमीर की जो फाइल खुली है ना, उसमें बॉर्डर वाला और वो अरशद मलक और जज वो कह रहा था, जो ये कोशिश कर रहा है कि नहीं जी खान पे डालो, मरियम कहती खान पे डालो, इसने मरवाया, बाजवे को छोड़ दो बाकी सब के ऊपर डाल दो वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ये एक और से सुन लीजिए, इस्तांबुल से एक हमारे साफ़ी हैं, सईद खान को इंटरव्यू दे रहे हैं। कैसे आपकी दुआएं विजहान अली, दिस इज रिमार्केबल। ये बहुत बड़ा आपने मतलब हैंड ग्रेनेड से आपने निकाल दिया है। टेल मी अबाउट द लुबे लबाब, ये जो इतना बड़ा फर्रा निकला है, नैब के अंदर से निकला है, आपको लीक हुआ है, फाइंडिंग्स क्या है और फिर इम्प्लीकेशंस पर डिस्कस करें। जी, तो बेसिकली ये जो अल-बादिर ट्रक केस जिसके ऊपर इमरान खान साहब को 9 मई के दिन उनको गिरफ्तार किया गया था, डिटेन किया गया था, जिसके ऑर्डर्स 1 मई को शाया हुए थे, वो बेसिकली डील करता है मलिक रियाज साहब के साथ कि जो पैसे वहां से ब्रिटानिया से रिपैट्रिएट हुए। इसको शार्ट कर देते, इस बच्चे का नाम भी उन्होंने वो नेशनलिटी ब्लॉक कर दिया और इसने वो बताना शुरू किया था ना कि ये इनको, वो तो खान ने आप ही बता दिया कि ये इंक्वायरी क्लोज हो गई थी। ये मेरे पास मिनट्स आ गए, इंक्वायरी कर रहा है नदीम अंजम कि उसके पास पहुँचे तो पहुँचे कहाँ से। तो ये बंद इंक्वायरी किस तरह इन्होंने खोल ली मेरे ख़िलाफ़, उसकी फेवर में सारा गया। अच्छा, ये भी बेचारा वही कह रहा है जो इमरान खान कह रहा है,
वहाँ उनके सर पे बैठ के इसका उन्होंने जनाब अली ECL में नाम भी डाल दिया, इस्तांबुल में होता है। और पिछले दिनों मैं कहीं कोई बात इस्तांबुल और अंकारा में कर रहा था किसी बंदे को वहाँ पे सेट करने के लिए, तो इसको भी मैंने कांटेक्ट किया था, तो इसने मुझे बताया कि मेरी तो नेशनलिटी उन्होंने कैंसिल कर दी। ये भोला भाला है ना, कैंसिल नहीं की, उन्होंने ECL में नाम डाल दिया और उसको वॉच लिस्ट में डाल दिया। तो यहाँ पे तो यही होएगा, जो अक्सर की बात करेगा तो ऐसे ही होएगा। अब क्या क्या डील की है किसने, वो तो बस इतने ही है, बस आप ही बाकी बातें खुद लगा लीजिए। फीडबैक मैं मुंतज़र हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।